It's me, Sophia. Sophia. So, meron kami dito ang slime. Ayan. Nilalagay ko lang ito para maging pop-it din yung slime. Tagal mo siya. Oh. Ayan guys. So, pop na natin. Oh, di ba? Ang dami. Tayo siya. Ipap. Ayan. Lagay mo. Oh, yan. Rose. Yeah. Kulat natin. Dito natin. Oh, yeah. Ulit natin. Put. Wow! Butasang mga gula. Ayan natin. Wow. Look. Solid. Ew. Bakit? Not working yan. It's my room working. Look at this. Working ba ka? Ang sira. May watcher dito. May time watching dito. Yan. Boom. Para meron dito. Look at this. Ay! Kusira. So yan. Bilog. Ulit na pat. Ulit pat ito ate. Here. That's pink color. That's red. Hello. Oh, what? Look, toto yun. So, yan. Ngayon, mami. So, yan. Tatanggalin na natin. Hello. May pop. Ito sa table. Hindi. Bye-bye. See you next vlog. Hindi. Bye-bye. Sumapagay ka na sa vlog. Bye, guys. Bye, guys.